Sa itong mensahe, dumdumungin natin natong mga ancestors natin sa una, specialmente mga heroes nga nagsakripisyo sila pangabuhi, nagsakripisyo sa ilang pamilya, ngirisgo potoro sa ilang mga kabataan para lang matagaan kita para lang mangin independent ang Pilipinas, para mangin hilway ang pungsod Pilipinas sa ilang pagpati, sa ilang belief na kung hilway ng pungsod Pilipinas, mangin maayo ang sitwasyon sa pungsod Pilipinas. Mangin maayo ang dalagan sa pagpangabuhi sa mga Pilipino. Lugani, tingwaan gid naton, nga hindi sila ma-prostate. Tingwaan nang ipakita gid naton sa ila nga maayo gid man sitwasyon sa atong pangabuhi kay kita hilway na, kay kita independent na. Moon naton, tingwaan gid naton nga matapna ang korupsyon. Tingwaan naton matapna ang illegal nga droga. Tingwaan naton nga ma-address in kapigaduhon. No? Amo nang himuon naton agod nga atong mga nagsakripisyo sa pangabuhi, sa kabuhi nila sa tuanay, malipay man, no? Nga ang ilang pagpati nga mas maayo ang pagpangabuhi sa mga Pilipino kung hilway sa pagsakop sa hindi maayo nga panggoberno, sa hindi maayo nga pagsakop sa iban nga nasyon. So tingwaan ginaton, ipakita ginaton nga maayo gid man ang aton nga pagpangabuhi tungod independent na kita. Nakabagay iban nga ang Santa Barbara ipabugot. Ang Santa Barbara ipabugal ka ba? Dapat kit diri sa probinsya sa Iloilo, amo niya ang Santa Barbara, no? Daga diri si General Martin Delgado, amo ni siya nag-spearhead sang una nga mangin independent ang pungsod Pilipinas sa sininga parte sang Pilipinas, bot yung ganon sa probinsya sang Iloilo.